May buntag sa tanan. Ang iyon napunta mo sa pagpanindog sa ato ang pagbasa at aron sa pagrespeto sa iyahang pulong. Ang iyon nako ang tanan sa makausapa sa pagtindog sa atong pagbasa sa iyahang pulong. Nga makita sa Colossians chapter 1, verses 24 to 29. Atong pagadunganan og basa, verse 24, Now I rejoice in my sufferings for your sake, and in my flesh I am filling up what is lacking in Christ's afflictions for the sake of His body, that is the church, of which I became a minister according to the stewardship from God that was given to me for you, to make the word of God fully known, the mystery hidden for ages and generations, but now revealed to His saints. To them God chose to make known how great among the Gentiles are the riches of the glory of this mystery, which is Christ in you, the hope of glory. Him we proclaim, warning everyone and teaching everyone with all wisdom, that we may present everyone mature in Christ. For this I toil, struggling with all His energy that He powerfully works within me. Amahan, tudlua kami sa imuhang mga pulong karon. Salamat Lord kay pinaagi sa tabang simong balang espiritu, pagatabangan nimo kami not only to learn but also to apply and obey, to trust you all the more sa among pagpamalandong sa iyong pulong karon. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Please be seated. Sa atong pagpadayon og study sa Book of Colossians, hinay-hinay tagasaka sa kamatuoran concerning sa pagkalabaw ni Jesus. Again, hinay-hinay nato nga hinay-hinay ta nagasaka ba sa kamatuoran na si Jesus Christ ang labaw sa tanan. Sugad sa to ang paghisgot ni ani, Apostle Paul ang nagsulat ni ani, inspired by the Holy Spirit, already shown to us that Christ is the image of the invisible God. Siya ang imahe sa invisible God. Ikaduha, the creator of all things. Siya ang nagbuhat sa tanan, apil ikaw, tanan nga mong makita, iyahan na, siya ang nagsugod anang tanan. Walay atua, siya ang nagbuhat ana. Everything. And He is also the sustainer of all things. Siya ang nagasustain sa tanan. You are sustained tungod aning kamatuoran because of Him. You are sustained as a believer of Christ because of Him. Dili sa imuhang kaugalingong pagpaningkamot, sultian ti ka. And we also learn that He is the head of the church. Siya ang ulo sa simbahan. Kung wala si Jesus Christ, dili buhi, walay, dili nato, we cannot even feel na heartbeat ang simbahan. Wala gayod. Okay? Siya tanan. He is the firstborn from the dead. Siya. Wala pa ang creation, naana siya. Ingana si Jesus. No? And He is also the reconciler of sinners. Makita nato, napaskang layuan nato kumpara sa iyaha. Kung nakita nimo, kung gikahadlukan nimong boss, kung yatagan nimo respeto imong boss, we are just all tanan ta gibuhat lang ta sa Ginoo. Ang Ginoo si Jesus Christ mo ang pinaka-supreme, pinakalabaw, and He deserve all our respect, all our attention, all our priority. And now, ingon sa pulong sa Ginoo, fall short kita as mga human beings. That's why, sa iyahang gahom lang pod kita na-reconcile. Ikaw na himong matarong atubangan sa Ginoo, dili sa imuhang pagkabuutan, dili sa imuhang pagkamaayo. It is because of our Lord Jesus Christ. You know the story
already, no? Ato again ang gina-celebrate every once a year, ang isa ka semana, ang Holy Week. Dito ang story kamatuuran nga si Jesus Christ namatay para sa tong sala to reconcile us. Now, and we also learn na ang walay laing paglaom, kay siya man ang labaw, walay laing paglaom, makita lamang nimo imong paglaom sa kinabuhi only kang Jesus Christ. Walay laing, dili nimo na makita sa imong pamilya, dili nimo na mapangita sa imong partner, dili nimo na mapangita kay pastor, dili nimo na mapangita sa kinsang leader, government officials. You cannot put your hope in them. Kay tanan pakyas at tubangan sa Ginoo. But only one ang makahatag og paglaom kanato, our Lord Jesus Christ. Mao kana ngayon ay good news, na gospel, kay tungod girepresenta si Jesus Christ is our only hope. If you want your family be hopeful, kung gusto nimo imong pamilya adunay paglaom, dili nimo na makita sa imong partner again. You can only experience that and hold that truth through our Lord Jesus Christ. Now, in the previous passage nga atong gistudyuhan tong niaging semana, gikan sa verses 21 to 23, gi-remind na pud ta ni Apostle Paul about three life-changing realities. Kung kinsa kita tong una nga wala pa ta kang Christ, but pasabot ang kapungot sa Ginoo, okay? Kita ang subject sa kapungot niya. Mamatay ta diri sa kalibutan, destroyed jud ta. Wa jud tay paglaom kung wala si Jesus sa tua. Life is so short, no? Anytime we don't expect, even Rene Baterbonia, even ako nag-expect. Life is so short. Pero maski pag-unsa nimo kabuutan, kung wala si Kristo sa imong kasing-kasing, destroyed gyud ka after aning kamatayon. Kinsa kita, kanya naman, makasasala ta. All have sinned and fall short of the glory of God. For the wages of sin, ang kabayron nun sa sala, is death. Is death. And gi-remind ta, what Christ has done for us. Kung siyang gibuhat, niana siya, gi-reconcile ta. Dili naman tatawa naman tatay. Kung ano pa, anong sa human understanding, anong madto pamanta nga, wa may mawala sa kuha kung di na ko naunahon, di na ko na atagan og solusyon. Ha? Kung kita, katong nagmak sa kuha, katong nag-curse sa kuha, katong wala nituo kanako, anong anahon pamanta mo, mo nagtuo sa kuha. That's human perspective. But in God, ni anha gayud siya, no matter what unsay mahitabo siya diri. For one thing is for sure, kabalo siya, those who are chosen will respond. Katong gipili sa Dios, mo responde gayud sa iyang pagtawag. Kay kabalo siya, no, maski yung sa panikagahi ning bataan ni mga tawhanan ni, pag muadto ko dira, mo respond sila in repentance ug moobey sa kuha. That's why to God be the glory. By His grace, naata karon diri nagapadayon ta og respond. Kay nganuman, we are chosen by God. That's how God's grace is. Yung ana gayud mo nga natsabtan nato last Sunday na necessary kaayo nga magpadayon ta sa pagtuo kay kana ang timailhan nga ikaw gipili sa Dios. Kung gipili ka sa Dios Ginoo ay igsoon mupadayon gid ka sa iyang pagtuo maski pag magkinaunsa na dira. Dili nga kay buhaton gid magpadayon ko sa akong kaugaling ko so dili. God will enable you to respond, to continue sa pagpadayon dira sa iyaha in faith. The emphasis was ang relasyon nato sa gospel tong 21 to 23. Karon sa tong gibasa, gi-shift ni Apostle Paul ang focus, no? And he began speaking about his own ministry. Sa pagpadayon nato sa diya sa tong pagtuo,
Now God will bring us into the ministry. Kung asa ta mag-serve og karon gipakita ni Apostle Paul kung unsa ning ministry. Kung unsa ang mahimong minister. Kung unsa ang mahitabo kung ikaw naga-serve dira sa Ginoo. Na wala niya gihinambog ang iyang accomplishments diri. In fact, kung tanawon nato ang mga letters ni Apostle Paul na nagahisgot sa mga accomplishment, one of the remarkable things about Apostle Paul is whenever he speaks about himself, pag misturya siya para siyang kaugalingon, it usually nagamagnify kang Christ rather than sa iyahang kaugalingon. Mga taga-istorya ni Apostle Paul ba, si Jesus Christ gud ang makita, dili siya. No? Nganong nahitabo, nganong nagapadayon siya, nganong nag-serve siya, nganong nahimo siyang minister, it is because of Christ. All the more nga musulti siya sa iyang sitwasyon, all the more nga makita nato ang rason nganong siya nagapadayon sa pag-serve dira sa tungbuhi nga Dios. Paul understands that he is a servant. Nakasabot si Apostle Paul ba, na servant siya, na minister siya. As a Christian, you are a servant. Kung gidawat nimo si Jesus, automatic na nga label si mua, you are a servant. You serve sa tungbuhi nga Dios. You minister to someone. Nasabtan ka na ni Apostle Paul. Siya tong una, kuan siya, dagan kay pribilehiyo si Paul. In fact, ginakahadlukan siya. Kontrolado niya tanang sitwasyon. Before Christ, before niya na-meet si Christ dito sa Damascus, respetado siya. Both the Gentiles and the Jews, no? Na siya position. But the moment he encountered Jesus Christ, all of those things, gipadapli niya tanan, and he became a servant. A servant of our Lord Jesus Christ. He understand. Now, katong time nga nahimo siyang servant, there is only one master, our Lord Jesus Christ. He understand that He is the messenger. Ang message is Christ died for us. He understands that He is the instrument, pero why power ang instrument kung wala si Jesus Christ? Nasabtan niya na. So this passage, therefore, naghatag sa tuwa, gisilip nato ang kaning kasing-kasing ba sa usa ka servant. No? Servant, ang tinuod nga naga-serve dira sa tuang buhi nga Dios. And what we discover may surprise us. Ing-ani day no pag mag-serve ka sa Ginoo. Many people today ginatan-aw ang ministry through the lens of success. Success, influence, the more nga ma-recognize ka, the more nga naa ka dira sa popularity, kung naay visible na results, kung good ang condition, comfortable tanan, that is ministry. Give you na sa kasagaran karon. The world teaches us na ang greatness ba, ang greatness is measured by popularity. Great ang isa ka ministry kung popular. Kami, kay daghan man mi. Kami tungkuan, ligon, kay kita nimo daghan mi. Another one, achievements. Daghan na tag naabot. Achievements. Wealth. Dato. Even sa ministry, dato. Kita na to diri murag saktura jud. Naara gyud sa kuan ba? Ginhawa. I know churches na grabe ka wealthy oy. Kita diri, buhi man gyapon no? Patayon gyapon. Wealth, titles, influence, personal advancement. Kung nakay title, nakay position, dagang kag kwarta, mo nay success diri sa kalibutan na siya. But we are not into this world. Igsuon. As a Christian, kinahanglan nato nga mahibal-an kana. Now, even churches can fall into that temptation, no? Of measuring kung unsa ang successful nga simbahan. Attendance,
The more nga dagang mo attend, makadasig na siya. But we will not stuck dira sa kamatuoran nga attendance ang timailhan nga healthy ang simbahan. Another one, buildings. Dito ta, kay nindot ang buildings. Mag-successful sila. No. Even those people who blessed by God, that church, who blessed by God, acknowledge nga it's not about the building. Kita rin na acknowledge ana. Nindot sila, no, dito, murag, programs, nindot ang mga programs nila. Nindot ang budget. Recognize kay sila sa tibuok Davao. Again, even sila, katong humbled by Christ nga nadira nga ministry, nga simbahan, will tell you face to face, it's not about that thing. Dili ka na siya ang timailhan na successful ang usa ka simbahan. Because kabalo sila biblically. Now, mutanaw ta diri kay Apostle Paul, Paul's ministry look very different. Lahi gyud kung tan-awon nato. His ministry, are you ready for this? His ministry included suffering. Pag-antos. Ready mo na? Wa mo na na-shock mo nga sa ministry di ay isa sa timailhan gantos. Number 2, imprisonment. Dili ta nagampo nga nay mapriso sa tuwa diri, no, tungod sa gospel. But if God will allow, just because to advance His message, nagi may tabuingon ana, sa laing nasod. Ngung salamat ta diri no, free kay ta mo basag Bible, free kay ta mo evangelize, free ta mo sulti about sa kamatuoran, dito. Pas kang nisuda, persecute, maputan og ulo, dili ka adto silang mga pamilya, lisod mo simba. Pero it doesn't mean nga di successful ang ministry. Na-learn na o na-experience na ni Apostle Paul. Opposition. Kanang musturya ka na mo oppose. It doesn't mean nga nagaga-oppose, no? Another one, hardship. Hardship. Lisod, ministry, lisod yun. Another one, sacrifice. Sakripisyo. God bless you to those tayo pag yun o gigikanan nga moanha lang yun diri sa San Juan Agdao, Castillo, aron lang yun mutabang sa pagserbisyo diri, mo simba kauban ng mga kaigsunan, sacrifice. That's it. Sacrifice. Apostle Paul, sacrifice ang title. So kaya no? Naana ka dira ba, naanad na ka og ikaw ang iserve. Now you sacrifice all of those to serve. Ngayon na. Another one, constant challenges. Padayon nga mga challenges sa ministry. Muna gipakita ni Apostle Paul. Muna makita nato. Now in modern standards, kung gi-apply ni ang kang Apostle Paul na sitwasyon sa mga immature, would probably consider nga unsuccessful ang ministry ni Apostle Paul. Yet, from God's perspective, kita nato na sa New Testament, iyahaning kasagarang nasulat diri, no? Siya ang gigamit sa Ginoo na mu-present sa gospel labi na sa mga Gentiles, dili mga Hudyo. Now, Paul, one of the most faithful servants nga makita nato diri sa Biblia. Siya ang nabuhi. Ngano man? Because ang kinabuhi ni Apostle Paul, wala nakasentro sa comfort. Wa nakasentro sa comfort. It was centered on Christ. Kay Jesus lang. His goal was, it's not self-promotion. Sama sa tong ganahan nung papromote. Iyaha dito, his goal was gospel proclamation. Hapit ko na dalaan ng promotion ba? Sige na ko, gi-accept na ko ng promotion. Nakita noon na ko nga, wala na ko attachment sa mga possible nga nindot unta na ko i-share sa pulong. Now I'm in the office. Nana ko sa office. Namingaw ko og adtos tubangan, share the word. Share the gospel. Share Jesus Christ. Mga karon, tabangin ko niyong ampo kay basin mubalhin ko sa pikas. Naigitawagan na sa DepEd nga
retitled, pa-retitle ko, balik ko sa teaching. No? Kay kato ako ang promotion hangtod dito ra pud to. Di na ma-promote. So ato ko diri. There's an advantage. Connect with other people. You serve, you proclaim the gospel. Now, his goal is not self-promotion, gospel proclamation. His ambition was not personal advancement. Iyang ambition was spiritual maturity for God's people. Para sa katauhan sa tao. And perhaps, kaning nga message, ang modern church desperately needs. Kinahanglan kaya nato na siya. Kinahanglan nato kay tungod we are in the generation na values jud ang convenience. Gusto ta komportable ta permente. Di wa may mali ana no, pero sa gospel manggod gingon niya dito moagi jud tag uncomfortable. Uncomfortable. We gusto ta og quick results. Gusto din ta na results ba? No? Dili ta gusto tong step 1, step hinay-hinay. Gusto din ta na Gusto din ta kung sa human perspective pa dato dayon uy. No? Dato dayon. Gusto din ta ingon nato. We avoid discomfort. And we often look sa mas dali nga dalan rather than the most faithful na dalan. Many Christians once, ingon na niya ito, dindot to ang atong gikanta ganini, crown him with many crowns. Wala to dili to mahitabo unless there's the cross. We want crowns, achievements without the cross. We want blessing. Gusto ta blessing ba? Why sacrifice? Gusto ta og rewards without labor. Gusto ta og victory without struggle. Without struggle. Now, Apostle Paul gipakita sa tua that the gospel, the ministry often involves suffering. Suffering. Not because suffering itself is good. Dili. But it is because ang ngayan si Jesus, no matter what. Maski pag niagi akaan ng lapok sa suffering, lapok sa pag-antos, mupadayon ta kay nganuman unsa ning suffering kumpara sa pagkaangayan ni Jesus Christ. Angayan siya. Now, Apostle Paul's joy, wala dito nakarut sa iyahang mga circumstances. Wala siya nakarut dito. Now, makita nato nga nakarut kaning iyahang kalipay tungod sa pribilehiyo nga siya makaserve kang Lord. Now, if you are serving the Lord right now, you have the reason to be joyful. Not because of the circumstances, not because of the suffering, but it is because you are privileged. Dili tanan adunay pribilehiyo na nga mo serve dira sa tuong buhi nga Dios. Dili tanan makaserve to our highness, the Creator of all things. Maski gamay na imong ginabuhat, maski ang pag-whisper nimo ampo sa simbahan, pagdala nimo sa imong pamilya diri, pag-ampo nimo sa mga nag-serve diri sa Ginoo, that matters kay nganuman pribilehiyo kana. You are serving our Lord Jesus Christ. And this applies dili lang sa mga pastor, dili lang sa mga missionaries, every believer. Tanan nga nagtuo sa iya, gitawag aron mo participate sa work ni Lord. Even when you give something, maski gamay na siya kanang sa offering, maski gamay na siya, wa pa ka nakasabot gyud sa imong responsibilidad as believer, maski paghatag nimo diha, it's a help. Pribilehiyo kana nga makahatag ka dira sa iya, kay kana makatabang sa work sa tuang buhi nga Diyos sa ministry. You may not stand here sa pulpit, dili man ikaw po nag-stand diri paras nako nga halos taga Domingo, dili man ka naga-travel as missionary, dili man ka part ni kauban si Ate Adeline dira, or wala man ka sa large, you may not lead a large ministry, but every Christian has been called. Gitawag gayud kita to serve our Lord, to serve Christ.
to proclaim Christ and to grow in Christ. Now, ang pangutana karon, it's not whether we have a ministry. Ang pangutana karon, whether we are being faithful in the ministry God has entrusted to us. As teacher, parents, students, workers, church members, and leaders, gitawag kita. I hope na nasabtan na nato kani siya. Gitawag ta to live for the glory of Christ. Our goal is to glorify God. Our goal as we glorify God to advance the gospel. Mo gani nga, sige ko kadungog na bata pa ko, pagluya-luya pag preach sa pulong sa Ginoo. Ayaw pagundang. Puyaw dagan ko gusto buhaton. Bantog ra siga na mga pastor kay nganuman, this is our purpose. Okay? This is our purpose. So before we examine Paul's word, ang pulong ni Apostle Paul, atong ning pangutan-on sa atong kaugalingon. Unsa man gyud ang ako ang ginakinabuhi? What am I living for? Pangutan-on gyud nimo ning murag nagatubang si Lord si muha. What I'm living for? What am I willing to sacrifice for? What message am I proclaiming through my life sa kong kinabuhi? Sa may message na ko ani sa kalibutan. Mahimo ra ba yung popular? Kung sa ba? Mahimo kong gwapa or gwapo sa pananaw sa mga tao? Paspas kay madunot ang ato ang beauty. No? But there's more important nga kinahanglan nato ato bangon. Unsa ang mensahe nga i-proclaim nato sa atong kinabuhi? Am I helping others grow in Christ? Is Christ truly the center sa kuang pagserbisyo? Now, as we come to Colossians 1:24 to 29, giabrihan ni Apostle Paul ang iyang kasing-kasing o gipakita niya ang tulo ka characteristic of every faithful servant of Christ. That's why ang title sa toong message is A Minister. A Minister of the Gospel. A Minister of our Lord Jesus Christ. Now, at the end of the sermon, tulo ka bo katong masabtan. A minister of a gospel or a faithful servant of God embraces sacrifice for Christ. Number 2, proclaims Christ clearly. Number 3, pursues maturity in Christ. Number 1, faithful servant embraces sacrifice for Christ. Ingon sa verse 24, now I rejoice in what I am suffering for you, and I fill up in my flesh what is still lacking in regard to Christ's affliction for the sake of His body, which is the church. Now I rejoice in my sufferings for your sake. Ingon niya dito, no? But pasabot, kita nga mas servant ni Lord, mo embrace gyud kita sa sakripisyo for Christ. This is one of the most surprising statement in the scripture. Kaya nga naman, Paul does not merely endure suffering. Walang siya nila hutay sa pag-antos ba? Ang nakita nato diri, na na-observe ninyo, he rejoices in it. He rejoices sa pag-antos. Nagsadya siya, nalipay siya, naagapon sa rason nga magpasalamat during sa suffering. Now, again, Paul, si Apostle Paul, is not saying na suffering itself is enjoyable, maski kinsa naadiri sa kalibutan. As much as possible, layo lang nagtata sa pag-antos. Tama, no? Di kayan gani na to. It doesn't mean nga siyang pagkalipay, enjoyable ang suffering. Rather, he rejoices ang suffering because ang iyang suffering serves the advancement of the gospel. Tungod sa iyang suffering, naabot in tawo ng gospel karon ug mao na imong gituuhan. Amen? Tungod sa suffering, grabe ang impact sa early churches
nga wa lang nahitabo didto ang gospel, wa lang na-experience ang gospel didto, naabot in tawon diri sa Davao City, naabot sa Bakaka, naabot sa Sasa, sa Lanang, specifically diri sa San Nicolas. Naabot jud. Asa man nagikan? Tungod sa suffering. Suffering. Now, ang iyang trials, nahimong opportunity to glorify God. Ang iyang pagkasabot, nasabtan niya that following Christ, dili lang sometimes, often, pirmi, involved ang sakripisyo. Ingana igsuon. You wanna grow in Christ? You wanna have a fulfilled life? Now you need to know this one. Involved pirmi ang sacrifice. Murag og sa pamilya, gusto mo madato sa isa ka pamilya, kung way sakripisyo, di ginamabot oy. Tama? Gusto lang kita tong diretso, imagine ba nga dato na dayon, nanadayon ko 600 million. Million. Without sacrifice. Hindi man ta pwede, mali man patadog loto good. By chance, no? Distrusting the Lord, no? No, yan nasabtan niya na. Even Christ himself, ingon ni Jesus Christ sa Luke 9:23, if anyone would come after me, let him deny himself and take up the cross. Monthly? No, daily. Matag adlaw and follow me. Daily. Matag adlaw. Orag amahan, Father's Day man ron, ang mga amahan, hilom-hilom lang na sila, kami stable lang gid ang pamilya. Mao gid na. And that's the beauty of kanang gihatag nga nature sa tuwa sa atua, sa mua. Even sa mga inahan, urag mga inahan, no? Pag anak, paggawas sa baby, puyat na jud na siya, no? Paskang lisuda mahimong inahan pod. Kay kami mga amahan, pag mumata ang bata, mumata man pod mi. Pero amo sa bantayan kung nakamata ang inahan. Kay kung nakamata, sige, padayon. Padayon pa may tulog. I mean, grabe ang sakripisyo. No? Ang sakripisyo is real. Pero nganong ga-injure man, dili kay tungod obligado ka because nahigugma ka. Hindot kay mahigugma sa anak. Pabatian na jud nimo ba? Ngani giday, no? Likewise, Apostle Paul gladly endured hardship. Nganuman, tungod sa iyang pagigugma kang Jesus Christ o sa iyahang mga anak, the church. Nga na igsoon, kita, mga believers, should avoid asking this, what will serving Christ cost me? Avoid na to na, mali na siya nga pangutana. Unsa may kumusulod ko aning pagkakristohanon, unsay may muko sa kuha. Believe me, daghan. Mga mali na nga question. Daghan og masakripisyo. Even your routine, even imong kanang mao na gid ang imuhang gikalipay. Even ang imuhang sigig tanaw og unsa ba? Tanaw og TikTok, unsa ba? I don't know depende na sa i-convict sa ginyo sa inyo Even imong time sa Facebook, imo ang time sa unsa ba ni? Sa pagpurso sa gusto gyud nimo may tabo sa imong kinabuhi. The cost is Christ. Si Jesus pa, angayan ba siya sa tanan? Now, absolutely, ingon sa scripture, yes. Yes! Mas kung saan ni magtanaw-tanaw diri sa pulong sa Ginoo, the authority. Mga igsoon, authority, ang Bible. Tanawa nga to ang nasod. Nuwa na, nalibog na kinsay authority.
Nanatay duwa ka Senado. Nanay duwa ka majority. Libog na jud. Asa magi authority? Libog ang authority diri sa kalibutan. Here's the authority. Ingon sa Biblia, yes. Your purpose is to live for Christ. Your purpose, gusto ka makakitag purpose, mabatian jud imong purpose, live for Christ. He is worthy of all cost. He is worthy of all cost. Ingon ni Jim Elliot, he is no fool who gives what he cannot keep to gain what he cannot lose. Number 2, a faithful servant proclaims Christ clearly. Him we proclaim, warning everyone and teaching everyone with all wisdom, that we may present everyone mature in Christ, according sa scripture in verse 8. Notice, si Apostle Paul, iyahang focus dili sa philosophy, dili sa personal na opinion, dili self-help, dili entertainment. Kung sa iyang gisulti diri, Him we proclaim. Giklaro niya nga walay laing ginaproclaim as Christian. Him. Jesus lang jud. Walay lain, dili si Pastor Jong, dili ako. Him proclaim. Dili si kisa ba ng mga leader dira, mga leader. Even ang nasa tong Senate, dili sila. Ang we pray for the nagkakuan ang kagubot ang Jesus is Lord. Nahimo nang gimak na maninoon. Itungod sa desisyon ni ni Villanueva, it's not them. Dili sila ang ginaproclaim. Dili the Villanuevas. Dili the Abantes. Kinsa pa ni? Dili si Cayetano ang ginaproclaim. Jesus alone ang ginaproclaim. Him we proclaim. The center of Paul's ministry was Jesus Christ. Napaginday diri. Dili gakal. Dili baswel. Dili agliam. Wala diri. Him we proclaim. Him we proclaim. Apostle Paul describes 2 aspects of proclamation. Una, warning. Ano siya dito ng warning everyone. The gospel, ang gospel includes warning. Mga igsoon, people need to know. Kita mga Kristohanon, we need to let them know. Sin is real. Sin is real. Judgment is real. Pag mawala na ta diri sa kalibutan mo, atubang ta dito sa Ginoo, judgment is real. And repentance is necessary. Kaya nga naman, this is the truth. No? Ang gospel is truth. And ang truth does not hide the truth. That's the truth. Sin is real. Judgment is real. Repentance is necessary. Repentance through our Lord Jesus Christ. Now, teaching everyone. Ingon pa ganyan ito, warning everyone and teaching everyone. Ang gospel also includes instruction. Instruction. Believers, kita, must grow. Kita nga mga nagtuo dira sa Ginoo. Dili ta magpabilin nga dili ta mo grow in doctrine. Okay? Mga natay doctrines diri. Ang doctrine is Jesus alone. Our Savior, our Lord. Walay laing makaluwas. Si Jesus lang jud. Not the pastor, not the spiritual leaders, no mediator. Jesus alone. Not the popular spiritual leader, not bro, not pastor, not bishop, not no one. Christ alone. That's doctrine. Christ alone. Believers should grow in wisdom. Believers should grow in spiritual maturity.
maturity. Ayaw og settle kung unsa ka gahapon. Be mature by the help of the Holy Spirit. Apostle una gid nila na nga nasa huna-huna. Number 1, warn niya ang patient. Nakaingon ani, sir. Sir, ma'am, ingon ani. Number 2, provide the cure. I-provide ang cure. And the gospel does both. No? It reveals ang pagkaseryoso sa atong mga sala igsoon. Atong mga sala, seryoso na siya, offense na sa atubangan sa Ginoo, subject ta sa iyang wrath. But also, ang scripture, ang gospel, offers Savior. Usaon nato nga dili ta subject sa kapungot sa Ginoo. We need Savior. And no other Savior sa masong gingon, our Lord Jesus Christ. For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life through our Lord Jesus Christ. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish, but have eternal life. Nabutang ba dito apil si pastor? Through pastor, dili. Ingon ba dito through Mary? Dili. Ingon ba dito through father or bishop or saba? No. We proclaim no other gospel. Christ alone is the Savior. Siya lang jud. Church message must never drift from Christ. Sa mga magtindog diri, apil ko dito. Iampo ninyo, no? Nga dili out of emotion, dili out sa kuang own nga understanding. We should not drift the message from Christ. Jesus is the message. Jesus is what you need. Eh? Siya lang yun imong kinahanglan. Program sa value. Activity sa value. But church primary mission is to proclaim our Lord Jesus Christ. Si Jesus yun. Mga sa taga-himuon na tong aktibidad diri, kinsa may na tong gina-proclaim. We should be united sa tong kasing-kasing una-una, sa mabutay nga ko mabutay sa mga back to school, sa mga youth. We pray. That's a chance nga ma-experience nila, maka-learn sila on how to put Christ at the center of every activity program diri sa simbahan. We start there. Start there. And it's for sure, di jud na masipyat. Daghan kag ma-learn. Kaya nga naman, Jesus is the center. Jesus is the message. Not your experience. Do gamito na nga testimony. But the center should go back to who deserves all the glory and honor. Our Lord, Jesus Christ. Number 3. Faithful servant pursues maturity in Christ. Pag mingon nagita karon nga generation, maturity, mature. Sorry to tell you, the scripture nagaingon, we should mature in Christ. We should mature in Christ. Ingon niya dito, we proclaim, warning everyone and teaching everyone with all wisdom, that we may present everyone mature in Christ. That we may present everyone mature in Christ. This is Paul's goal. Dili nga naay converts, dagag converts, mudaghan ang attendance nato diri sa simbahan.
dili religious activity. Way laing goal sa Apostle Paul, mature believers. Kung naa ka karon diri, now if you are a Christian, kung naa si Paul diri, wa siya laing paghinaot sa inyo ha, be mature in Christ. Daghan og mga butang. It doesn't mean that you're a leader, you're a pastor, you're a regular attender diri, naabot na ka ng pagkakumpleto nimo. Mao ganingon sa scripture, He began a good work, will accomplish, He will complete you. I-complete ka niya, wa pa ka nahuman. Kinanglan ako i-remind sa kong kagalingon, wa pa ka nahuman, doy. Wa pa ko nahuman. No? Sa tanan nga, pagkatubang nimo sa problema, binimong mature na ka, daghan pa kung ipasulti sa imuha, doy. Remind yourself too. Doy, i-remind ang kong kagalingon. There's a lot of things you need to know. Mature ka sa mong pagtuo. Dagan pa. And there's a lot of nagahulat dito nga experience nimo, encounter nimo kang Jesus Christ. Worth kay na igsuon. Worth pa sa kwarta. Worth pa sa imong attention. Worth pa. Now pursue our Lord Jesus Christ. Pursue maturity. No? The word mature speaks of spiritual completeness. Apostle Paul wanted believers to know Christ deeply. No? Ang ilahan pag yun nato si Christ deeply. Tiguang naman ko. Lugay na ko. Di mamoy ang kalibutan. No, wala excuse. No? Obey Christ faithfully. Resemble Christ increasingly. Be Christ-like. Tuwa na'y panahon, dagan akong sipyat, wala, kisa ingon nga na kay panahon. Mao gani, you're still breathing because you still have a chance. You still have this experience, ang grasya sa Ginoo nga pwede pamandiay, pwede pamanggid diay, pwede pagid diay. Spiritual maturity is the goal of Christian ministry. Christian ministry. After we proclaim Christ, we lead them to maturity. Nung pasalamat ta kay makita man nato diri sa simbahan by God's grace. No? Pero hinahinay gyud ng maturity, di nato dalion. Kay daghan pa gyud, layo pa gyud mo nila malayo na pero malayo pa pero malayo na rin. Grasya sa Ginoo. O di nato dalion. Pero it's a must being mature. Notice the emphasis. Ingon ni Apostle Paul, mao na niya akong gingon, everyone. Everyone. Pakisulti ra gud si mong katupad, everyone. Tanan, walay excuse, ang gospel para sa tanang believers. Ang maturity is not reserved for us, pastors, for the leaders. Every Christian is called to grow. Nga mo grow kita. Ayaw pagpabilin, dira, na ang balang spirito will help you. Ayaw po pagdali. No? Hinay-hinay mo gana, slow down. Slow down. One step at a time. And then, believe me, di gyud sipyat ang unahon si Jesus. Sa matag adlaw na to, di gyud sipyat. Mao gini isa nga di gyud sipyat ng imong buhaton when you seek God first every day. Kung sipyat man tanan imong ginabuhat, mao gina ang pwede gid nato buhaton. Even when you whisper a little prayer, mo na mo tune mo mudugang ba sa file nga maabot ka sa maturity. Because that is surrender. No? Hinay-hinay. Sige pa dayon. Daghan magpagsulay. Daghan man og temptation. Mapandol man. Makalimot man ka. Pero you still pray, Lord, Lord, Lord. Naga-file up na padulong sa imuhang maturity. Growth is expected gayod sa tua. Murag tanom, no? Di gid nato na mapugnan nga mutubo jud na. Mutubo gid na siya. Likewise, Christians, believers should not remain spiritually immature year after year. No? God intends growth. Mo nga sa pagsulay, ang mga normal na to nga reaction to una, pag na pagsulay, pribilehiyo ka na nga mo mature ta.
Pamupramp ang usa ka pagsulay nga wa nimo ga-expect kung unsa ka nag-respond tong una. Now, take that opportunity. Mo surrender dira sa Ginoo. Now ask yourself, mo gid ni siya no, gustuhanon ta, gusto man ta mo grow. So we need to ask this. Am I growing spiritually? Do I know Christ better today than a year ago? Am I becoming more like our Lord Jesus? Growth may be gradual. Pero yung ani, it should be visible. Malagi na hinay, pero visible na siya. Inyong pag-anhi diri is a visible na siya. No? Wa man ka mo anhi diri siguro para musikat. Tama? Mahimong kuan, mahimong popular. Nianhi ka diri because I believe you want to know God. No? You want to know Jesus Christ. Wala ginay-hinay. Because that is, ang pag-maturity is gradual. And it's good. God be glorified. Kay visible na sa inyong pag-anha diri. Amen? Amen. As we come to end aning nga passage, ato ginang remember that Paul is not merely telling us about his ministry. Ginapakita niya unsay mga nahitabo sa iyang personal life, sa iyang kinabuhi when he is captivated by our Lord Jesus Christ. Katug yung na-encounter niya si Jesus Christ ba? Na-ship gyud tanan. No? Ingana gyud igsoon. Every day nato nga ma-encounter si Jesus Christ, there's something na malahi gyud ang ato ang paglihok. Mo file up ang spiritual maturity. Ginapakita niya unsay mahitabo when we are completely captivated by our Lord Jesus Christ. When we look at Paul, makita nato na naay rason, daghan og rason. Kana bang kumpleto na ang rason ba nga mo quit na sa pagtuo? Anong magpadayon pa man kaana? Makita nato na sa iyang kinabuhi diri sa scripture. And suda sabtunoy. He faced na priso, imprisonment, persecution, rejection. Gireject siya sa mga Jews. Na beatings, physical jud. Hawak mo ang beat, hindi niya hawak ang beat. Bigyan gid siya. Gikulata gid siya. Na ay false accusations sa iyaha. Giignan pa siya false teacher. Alone pa gid siya. Loneliness, strike, constant opposition. Yet, sa scripture, nagpakita that Apostle Paul continued serving our Lord Jesus Christ with joy. In fact, siya pa ang sigiging courage sa mga believers. Be joyful in the Lord. Be thankful in the Lord. Pagpasalamat sa tanang adlaw. Nganuman eh. Because Apostle Paul understood something that many Christians today, nga nalimtan gyud. Christ is worth it. Sa pag-follow na to siya, angayan siya sa tanang sakripisyo. Unsa lang man niya. Sa Apostle Paul, itong una, 2,000 years ago, o karon 2,000 years ago, no more pain, no more tears. He is in the Lord. Permi kalipay, permi pagsadya. What are those things ngayang gisakripisyo for how many years? Compared to 2,000 years ago right now sa tuwa. Nganuman, nganong gibuya niya tanan, worth it. Si Jesus Christ ang ngayan sa tanan atensyon. Jesus Christ is worth every sacrifice. Jesus Christ is worth every hardship, worth every inconvenience, uncomfortable. He is worth giving our entire lives. Itong kinabuhi. Ang ngayon siya. Ug wala niya gi-measure ang success by comfort. Now, if you're measuring success through comfort karon, I tell you, ma-disappoint ka. Even sa ministry, if you want comfort, ma-disappoint ka. Wala na gitudlo na Apostle Paul. He measured success by faithfulness. Pagka mantinud-anon. Today, may people ask,
Unsa man ang how can I make life easier? Mo ba na, no? How can make life easier? There's an AI right now. Artificial intelligence. Make it easier. How can avoid suffering? How can I avoid suffering? How can I be more comfortable kaysa ma-uncomfortable? Mawajud na ang human perspective. Pero ang lahi, ang pangutanan ni Apostle Paul, how can Christ be glorified? How can Christ be glorified? How can Christ be glorified amid sa imprisonment? How can Christ be glorified amid sa pag-disrespect sa kuang boss sa kuha? How can Christ be glorified amid sa kakapoy sa trabaho? How can Christ be glorified amid sa kalisod sa kinabuhi? How can Christ be glorified in all aspects sa kuang kinabuhi? And that is the difference between self-centered life and Christ-centered life. A self-centered life as unsa man ang ako unsa may mabuhat sa Ginoo sa kuha. Mo na ang self-centered. A Christ-centered life as unsa man akong mabuhat para kay Lord maski di ko angayan ba pero unsa man akong pwede maitabang, unsa pwede na ako nga ma-serve. And this passage challenges us to always examine our hearts. Have we made Christianity about ourselves? Ang Kristohanon ba is para sa tua? No? Or have we made it about Christ alone? Christ alone. Mga girimind ni Apostle Paul, tanang Kristohanon, it's not about attending church, possessing biblical knowledge. Dili lang siya Christian doctrines. Kaya true Christianity is a life devoted to Christ. Devoto sa iyaha. A life willing to suffer. Magantos. Hindi mo nga magantos? Ginalikayan. Gaya naman na, pastor. Amunay nung sulungon. No? I mean, that's the worldly perspective. But in Christian life, suffering is present. But suffering is a privilege to know more about Christ. Dili nato mabati nga makaginhawa ta kung walay suffering. No? Tinuod nga kaginhawa gyud ko tabang sa tong Ginoong Dios. A life committed to proclaim Christ. A life committed pursuing maturity in Christ. Again, verse 28. Notice, unsang goal ni Apostle Paul? That we may present everyone mature in Christ. That should be our goal as well. That should be our goal. Goal na to is makabuilding ta. There's nothing wrong about that. Part na sa tua, no? We pray for that. Part gusto na to, goal na to, mo increase ang attendance. Yes, part na sa to ang goal. Nindot ang programs, yes, part na siya. But first of all, we need to be mature followers of Christ. Mature follower of Jesus Christ. The measure of a healthy church, dili baya ang attendance. Ang measure sa healthy church is how many people are becoming more like Christ. Mga discipleship matters. No? Kung naay pribileyo nga mutudlo ta. We pray for the young people. Hapit na ni sila mag-lead og kuan discipleship. Mulo na sila mag-QT. Mag-quiet time. No, yan po na to. Hinay-hinay, wa man ta nagdali. But that's the goal. Becoming more like Christ. In that begins with each of us personally. We are the church. God is using the church to proclaim. God is also using the church na mo mature to teach other. Perminti na to i-ask yun itong kaugalingon. Am I growing sa kuang paghigugma sa kang Jesus? Am I growing in my knowledge of God's Word? Am I growing in obedience? Pag-obey? Am I becoming more like Christ? Is Christ truly the center of my life? Inga ni igsoon, one day,
one day, every ministry will end. One day, your life will end. Every church program will end. Tanang earthly achievement, tanan, will pass away. Way madala. No? Bilin ganitong bukog. Way madala. Rene Batterbonia. That's how short life is. Everything will end. But one thing will remain. People standing before our Lord Jesus Christ. Tindog jud tatubangan dira kang Jesus. On that day, sultian ta mo, on that day, careers will not matter. Your position will not matter. Possessions, imong bandi din sa kalibutan will not matter. Imong pagka-popular, imong pagkagwapa o pagkagwapo will not matter anymore. Only Christ will matter. Only Christ will matter. And what a glorious day it is. It will be na ang mga believers are presented before Him, complete and mature in Christ. That is why Apostle Paul labored. That is why Apostle Paul suffered. That is why by the help of our Lord Jesus Christ, He endured. And He lived with eternity in view. Eternity gyud perminti ba? Kani temporary ni tanan, kani ang mas importante na kung buhaton. Brothers and sisters, let us do the same. Let us do the same. Ang pulong, ang kalibutan is desperately searching for meaning. Hangtod ron maglisod gayud pangita unsay meaning sa kinabuhi. Unsay man meaning sa pagpangita nilag meaning, convenience na nakurap na noon. Ano? Gusto lagi kayahay. So, kwarta, ang nakita nilang pamaagi. So, sa kadaghan og kwarta, sa kadaghan kwarta, ambot lang yun, kung nakabansin ba sila nga kurap na, nananikas na, cheat na, kitang nagatanaw, or unsa ba, nagaunsa naman ginisiwagid sila, kabati. That's how it is when you search for a meaning nga mali. Try to search Christ, and you will find meaning, because meaning is only found in Christ alone. The world is searching for purpose. Ang purpose is found in our Lord Jesus Christ. Paglaom, mo magid na sana paglaom, hope, sige kag pangita og paglaom. Ang paglaom igsuon di makita diri sa kalibutan, makita nimo kang let us invest our lives in what matters eternally. Nagsuon, serve faithfully. Kung nakay pribileyo nga mo serve karon, serve faithfully. Even when it's difficult. Maski paglisod, mag-serve, serve faithfully. Let us proclaim Christ boldly, even when it is unpopular. Kung unpopular na, kung asa kadapit, unpopular na sa circle of your friends, nga wagi na hisgot dira nga Christ, proclaim Christ. No? Sa community, kung asa kang, which is unpopular, mas popular pang bastos kaysa kang Christ, proclaim Christ. He will use you. Proclaim Christ. Because that matters the most. Let us pursue spiritual maturity even when growth is slow. Hindot ka na, wa man nagdali. And let us remember that our labor for Christ is never in vain. Mogi na nga sa Apostle Paul, sa paguman niya, na unsa man ang iyang kinabuhi, sa kalibutan ningon sa sayang nga siyang kinabuhi. Pribiliyo mo daning tawanan ni, kung karon mura nagbuang sige proclaim aning Jesus. Apostle Paul says, your labor in the Lord is not in vain. The Christ we serve is worthy. Ang yan, the gospel we proclaim is powerful. The mission we have been given is eternal. So let us live this passage with the same passion
that burn in Paul's heart to know Christ, to proclaim Christ, to serve Christ, and to help others become mature in Christ. For in the end, a life centered on Christ is never wasted life. Amen? Kung sinto si Jesus sa imong kinabuhi, di na siya waste. Like Paul. Amen. Let's bow down our heads. Amahan na mo nga nasa langit, salamat Ginoo sa pag-remind ka na mo. Daghan og area sa mong kinabuhi, Lord, nga kinanglan pagid i-polish. Labi na sa mo ang pag-obey, pagtuo dira sa mo, what matters most. But sometimes, Lord, and most of the time, ginaprompt man mo how short life is. Kung kwaon na nimo mong kinabuhi, wa na ilaing gamatter Ginoo. It's not our career, our possession, the privilege nga naa sa mua. Leader ba mi? Pastor ba mi? Boss ba mi? Soldado ba mi? Pag-abot dira Ginoo, matubang mi sa imuha. Si Christ lang yun nagamatter. And thank you, Lord, for granting us this privilege to serve you. Let all the people, Lord, nga nakaila dira sa imuha, nga nagdawat dira sa imuha, tagi sila direction, Lord. Tagi sila. Tabangi sila nga makaserve in a simple way. Matagi sila Ginoo ug pribilehiyo nga naaman jud pribilehiyo, but Lord imuha gid ni nga mahimo ma-enjoy nila imong presensya amidst sa kalisod, even sa ministry, sa pag-serve dira sa imuha. And Lord, continue God to bring us into maturity. Nga Lord, ikaw lang jud ang angayan sa tanan. Ang tanan na mong ginabuhat, Ginoo, para sa imuha. Ang tanan, Ginoo, among kinabuhi is purposely made para sa imong kahimayaan. Lord, allow us to apply it. Tabangin kami. Tamagi ang mga tagusan nag-struggle, Ginoo, to apply, to obey you. And let it be, Lord, na makita nila ang truth, ang kamatuuran nga ikaw gyud matinud-anon jud ka, Lord, sa imong ginapangsulti. That everything, Amahan, you will supply all the needs of your people. Kung sa man ang decision sa mga imuhang katawhan, Lord, to follow you completely. Lord, salamat sa imong pulong ug amo kang giatagan og himaya ug dungog. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.